Ovdje imamo dva zadatka vezanja za razlomke, u pitanju su problemski, odnosno tekstualni zadaci i rješavat ćemo ih tako što ćemo sabirati i oduzimati razlomke. Ajde vidimo ovaj prvi zadatak koji je jednostavniji, pa ćemo onda i ovaj teži i duži zadatak. Kaže prvi zadatak: od dobijenog džeparca Dušan potroši 1/3 za plaćanje prevoza, 1/4 za užinu i 1/6 za sokove. Koliko mu ostane za ostale potrebe? Ajde prvo da vidimo koliko je to Dušan potrošio. To koliko je potrošio dobit ćemo tako da saberemo ova tri razlomka, znači 1/3, 1/4 i 1/6. Znači što je trošio na prevoz, užinu i sokove. Pa hajde to prvo da obavimo. Znači 1/3 sabiramo sa 1/4 i sve to sa 1/6. Ovo bi mogli odmah da saberemo, tako da odredimo zajednički sadržavac od 3, 4 i 6. Hajde to da odredimo. Dijelit ćemo ovdje, znači određujemo faktore, tako, u određivanju NZS. Dijelit ćemo prvo sa dvojkom, pa će to biti 3, 2, 3. Opet sa dvojkom, 3, 1, 3. I na kraju sa trojkom da bi dobili sve jedinice. I NZS dobijemo da je 2 puta 2, 4 i puta 3 da je 12. Pa ćemo sada da proširimo ova tri razlomka. 12 podijeljeno sa 3 je 4, 4 puta 1 je 4, plus, ajmo na drugi. 12 podijeljeno sa 4 je 3 i puta 1 je 3. I treći 12 podijeljeno sa 6 je 2 i puta 1 je 2. Tako da dobijemo u zbiru 4, 3, 7 i 2 je 9. 9 dvanaestina. Ovaj razlomak možemo da skratimo, na primjer sa trojkom. Pa ćemo dobiti u brojiocu 3, a u imeniocu 4. Odnosno dobit ćemo rezultat 3/4 novca da je Dušan potrošio na ove tri potrebe. Znači prevoz, užina i sokovi. Kako ćemo odrediti ostatak? To znači koliko mu je ostalo. I ovaj problem određivanja ostatka je standardni problem koji se jako često pojavljuje u problemskim zadacima sa razlomcima. Ostatak određujemo tako da od čitave sume novca mi oduzmemo ono što je potrošeno. Čitava suma novca, mi to ne znamo koliko je to, na primjer u dinarima, evrima, markama i tako dalje, ali znamo da je čitava suma, moguće ju je predstaviti sa 1 cijelo. Pa ćemo mi od 1 cijela oduzeti ono što je potrošeno. Znači 1 cijelo minus 3/4. Koliko god to 1 cijelo bilo. Kako ćemo oduzeti? Pa tako da 1 cijelo predstavimo kao razlomak, 1 jednina, minus 3/4. Odredimo koliko je zajednički. Od 1/4 to je lagano, to je četvorka. I sada opet proširimo. 4 podijeljeno sa 7 je 4, puta 1 4, minus 4 podijeljeno sa 4 je 1 i puta 3 je 3. Tako da je konačan rezultat 1/4, znači toliko mu je ostalo za ostale potrebe. Prvi zadatak riješen, ajmo na drugi. Kada se napuni za 12 minuta, ako se slavina za hladnu vodu odvrne do kraja. Toplom vodom bi se napunila za 18 minuta. Puna kada se isprazni za 36 minuta. Koliki dio kade će se napuniti za 1 minutu ako su obje slavine odvrnute do kraja, a otvor za oticanje vode nije zatvoren. To znači da se kada puni u stvari na dva načina, znači toplom i hladnom vodom, ali se ujedno i prazni jer taj otvor nije zatvoren. Na koji način pristupamo ovim zadacima? Ovdje pod broj 1 vidimo da nemamo razlomaka, znači ne možemo da radimo u samom startu sa razlomcima, već moramo dobiti te razlomke. To znači, hajde da vidimo kako ćemo da predstavimo punjenje toplom, punjenje hladnom vodom i oticanje vode iz kade, znači pražnjenje kade, pomoću razlomaka. Ovdje je ključno da mi sve posmatramo za 1 minutu, znači u periodu od 1 minute mi gledamo šta se dešava. Pa idemo prvo sa hladnom vodom, znači hladna voda
Gledamo, ako 12 minuta treba da se napuni hladnom vodom čitava kada, onda će hladnom vodom za 1 minutu biti napunjen dio kade koji možemo da predstavimo kao razlomak 1/12. Znači 1/12 će se napuniti toliki dio kade za 1 minutu. Naravno za 2 minute 2/12 i naravno za 12 minuta 12/12, što kad bi skratilo bilo bi 1 cijela. Po toj logici, toplom vodom, ako treba 18 minuta za čitavu kadu, onda za 1 minutu će biti 1/18. I šta će biti sa pražnjenjem? Pražnjenje. Ako treba da se isprazni pomoću tog otvora za oticanje vode 36 minuta za čitavu kadu, onda za 1 minutu se isprazni dio koji možemo predstaviti kao 1/36. I sad prelazimo na računanje sa razlomcima i da odredimo konačan rezultat, odnosno koliki dio kada će se napuniti ako i topla i hladna voda idu i otvor za oticanje je otvoren. Ono što ulazi u kadu, to je topla voda i hladna voda. To znači u kadu ulazi, samim tim ja to sabiram, 1/12 i 1/18 kade za minut. A šta otiče iz kade? Za taj minut će da otekne, odnosno da se isprazni, 1/36, pa ću ja to da oduzmem. Kako ćemo da ovo sračunamo? Pa pod broj 1 trebalo bi odrediti koliko bi ovdje bio zajednički, odnosno NZS, i na kraju izračunati. Evo, odredit ćemo sa strane od 12, 18 i 36 zajednički. Dijelimo prvo sa dvojkom, pa će onda kada podijelimo to biti 6, pardon, ovdje je greška. Zatim 18 sa 2 to je 9 i 36 sa 2 to je 18. Zatim opet možemo sa dvojkom, to bi bila 3, 9 ne možemo podijeliti, 18 podijeljeno sa 2 je 9. I sada ćemo sa 3 da podijelimo i za kraj još jedna 3 da bi dobili sve jedinice. Tako da će nam ovdje zajednički biti kada pomnožimo ove brojeve 2 puta 2 4 i puta 3 je 12 i puta 3 36, što je logično jer su i 12 i 18 sadržani u 36. Proširit ćemo. 36 podijeljeno sa 12 3 put ide i 3 put 1 je 3 plus 36 podijeljeno sa 18 2 put ide, 2 puta 1 je 2 minus 36 podijeljeno sa 36 će biti 1 i 1 puta 1 je 1. Tako da, evo sada dobijamo i konačan rezultat. 3 plus 2 je 5 i minus 1 je 4 kroz 36. Ovaj razlomak mogu još da skratim. Mogu da skratim odmah sa 4, pa će ovdje biti 1 i 36 podijeljeno sa 4 je 9. Odnosno, konačan odgovor bi bio ovdje da za 1 minutu ostaje napunjeno 1/9 kade, odnosno na ovaj način bi kada bila puna za 9 minuta ukupno, je li tako? I time su riješena oba zadatka.